Blaze basketball game. Dula-dula ang mga worship team sa Blaze, no? So, important magdula. Practice sa siguro ta. Kay murag wala pa gid nakagunit og bola sa pagkatao. Practice tagpasa. Tara magpasa niyo da. Sige Mac. Nice one Mac. Mayo. Mayo. Kaya waling coach. Saan ka bay? Practice bay? Ay. Solo. Okay, siya na nung murag kaon ng kinahanglan na ni. Dili practice. King dribble the ball. Dribble na yung mga highlights King kay murag kapos man. Otrohan B. Wala gid King, wala gid na record nga highlights King. Uy, ayo bunag bula nung. Mac B. Wala, Mac lahos tong volleyball Mac. Dribble si Coach. Ito daw nung, asa ka nung? G-boy. Ayaw, Miluga King. Uy, gipailog. Assist to. Grabe manong. Only highlights na dyan, kay kita pulan si Set. Uy, ayaw, paghawi rin nung. Sabit din ang abaga, gino. Kanipod, wapoy highlights. Oh, grabe kahasal ni Makmako. Sir Argent, sumbagan. Kaduhaan, Steal manong, nice. Uy, padulong sa brother. 2 points. Jeremiah, ang guitar. Makmak. Alioto, grabe. Plaster mo kay maitsa ko. Sir Arjun, okay kayo. Tiya na to, sir. Uy! Block by Rick! Grabe nga reaction. Pero what a block. Grabe Rick bay. Blocker mo day. Kaduhan pag yun. Highlights of the game, Samuel. Grabe Samuel, Relax lang, Sam. Grabe Samuel, with bangga pa ba? Wow. 2 hours minagdula pero maura gini shot ni Manong, at least game winner. Di pa kay mga bata. Maura to ang vlog. Bye, salamat.